थानाय एकेबारे बोसोर फान फलाय जाखि সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তারপরে যিনি হাসতে সরকার আর ত্রিপুরা মথা সেই একট মোতাবেক সিনি আবো কাম চলিত গবংখা ত্রিপুরা জেলাতে হামক্রাই ত্রিপুরানি শান্তি তাই হামক্রাইনি বাগै সিনি রাজনৈতিক ডেভেলপমেন্ট তো কাজেই তিনি নমিনেশন बोसोर जोते आसाम मुंगलक दं मोदी फैनाय अब कोनो ये करे इस बार 400 पार मोदीनो देशवासी हामजागो तो मोदीनो फैनाय सर आपने तो और जगह थानाय 5 बছर हो बाचावै पाइ थांजा निजलाय दाता बाबु ओ जे दुटा हापां मिलिमा यागुलो गोबां गुदुं माने हिनि दग देवानसु आशा खायो पब्लिक बाकी तो पब्लिक नि या याफाव दंगो पब्लिक ब्लॉग दान फैनाय तो रेजाल्ट पर्यन्त नायसिनदि